से मन को हटा कर तो देखो। বলছে এই জগৎ সংসার থেকে, এই দুনিয়া থেকে মনটাকে তুমি সরিয়ে নিয়ে দেখো, তুমি এই জগৎ সংসার থেকে মনটাকে তুমি গোবিন্দ চরণে নিয়ে দেখো, তোমার কি লাভ হয়। তাই বলছেন सबरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बात बिहारी, बड़ा ही दयालु है बात बिहारी। इस पर वृंदावन आके तो देखो, इस पर वृंदावन आकर तो देखो। राधे 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 राधे। अपने हंसी अच्छा कर तो देखो, तुम अपने हंसी मिटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आके तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। तेरी पल में झोली वो भर देगा। माने তুমি যদি গোবিন্দকে আশ্রয় করতে পারো, গোবিন্দকে ডাকতে পারো, গোবিন্দের কৃপায় তোমার ঝোলি, তুমি যদি ভিক্ষা করতে পারো, তোমার ঝোলি গোবিন্দ ভরিয়ে দেবে। আর কি বলছে, দুঃখ দর্দ জিন্দেগিকে वो हर लेगा। আমাদের জীবনে যত দুঃখ যত কষ্ট সব তিনি হরণ করে নেবেন। তাই বলছেন তেরি পল মে ঝোলি वो भर देगा, दुख दर्द जिंदगी वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी वो हर लेगा। चौखट पे दामों चला कर तो देखो, चौखट पे दामों चला कर तो देखो।
করতে পারবো। হ্যাঁ, হিন্দি ভাষা হলো সবাই মিলে বলবা, একেবারে বৃন্দাবন আकर तो देखो। সবাই বলতে পারবো তো? বলুন, একেবারে বৃন্দাবন आकर तो देखो, একেবারে বৃন্দাবন आकर तो देखो, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, कृपा बरसे है दुजन भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा रुचि है कृपा के भंडार, ओ बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा रुचि है कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा रुचि है कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा रुचि है कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा रुचि है कृपा के भंडार। আমরা কি করি, এই জগৎ সংসারে যার জন্য জগতে এলাম, এই পৃথিবীতে এলাম, ধরাধামে এলাম, তাকেই ভুলে যাই। আমরা কি বলি, আমাদের মাতা পিতা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র সব আমার, সবাইকে আপন করে যে আমার সব, তাকে ভুলে গেলাম, তাকে পর করে দিলাম। তাই এখানে বলছেন, তুমি সব কিছু পর করে দিয়ে তাকে একবার আপন করে দেখো তো তোমার কি হয়। তাই এবারে যে কথাটা বলছে সেটা ভালো করে শুনুন। বলছেন, সামা বিনা তেরা কোই না আপনা, सामा बिना तेरा कोई ना अपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना। বলছে, সাম ছাড়া এই পৃথিবীতে এই জগৎ সংসারে কেউ আপন না। এই যে পরিবার, এই জগৎ, এই সংসার, আমরা যেমন রাত্রিবেলা শয়নে স্বপ্ন দেখি, আবার যখন স্বপ্ন আমাদের ঘুমটা ভেঙে যায়, স্বপ্নটা ভেঙে যায় না, তখন কে কোথায় আছে সেই জায়গায় থাকে। তত্ত্ব বলছে যে এই জগৎ, এই পৃথিবী, এই জড়া, এই ব্যাধি, এই মা বাবা পুত্র পরিবার, টাকা পয়সা অর্থ, সবটাই হলো সেই স্বপ্ন। তাই বলছে, সামা বিনা তেরা কোই না আপনা, ये दुनिया है सब झूठा सपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो। সেই একই কথা সবাই মিলে বলবো, তাই তো? একেবারে বৃন্দাবন आकर तो देखो, एकेबारे बृंदावन आकर तो देखो। बोलो राधा रानी की, श्याम बिहारी की, हमारे प्रिय ठाकुर गौरांग महाप्रभु की जय। गौर हरि 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 बोल। भक्तों का तो बस यही है कहना, भक्तों का तो
बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बोलो जय जगन्नाथ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, हमारे राधा